માળવાનો એક રાજા છે એને હરાવે છે। જો કે સિદ્ધરાજ જયસિંહ એક પ્રતિજ્ઞા કરી લીધી હતી કે જ્યાં સુધી માળવાના રાજા નહીં હરાવું ત્યાં સુધી અંડરજળનો ત્યાગ કરું છું। પેલી વરદાયની માતાવાળી કૃપા એની ઉપર આવે છે, એ બધી ઘટના છે। ખાસ કરીને મને કહી દેજો કે અવંતી મંડળ ઉપર વિજય મેળવી અવંતી મંડળના દંડનાયક કોને બનાવ્યા હતા? અવંતી મંડળના चलो अवंती मंडलना दंडनायक कोने बनाव्या था? चलो नरवर्मा मित्रों, नरवर्मा ना आवे। नरवर्माए तो आक्रमण कर्युं हतुं। आ एज नरवर्मा छे जेनी साथेना युद्धमां सिद्धराज जयसिंहना पिता कर्णदेवनुं मृत्यु थयुं हतुं। आ एज नरवर्मा छे के जे नरवर्माए सिद्धराज जयसिंह सोमनाथ गया त्यारे पाटण उपर आक्रमण कर्युं। सिद्धराज जयसिंह पाछा आव्या त्यारे खबर पड़ी के नरवर्माए आक्रमण कर्युं। सिद्धराज जयसिंहे पाछुं आक्रमण कर्युं अने ज्यारे सिद्धराज जयसिंहे पाछुं आक्रमण कर्युं त्यारे पेढी बदलाई चूकी हती अने नरवर्मानी जग्याए कोण आई चूक्युं हतुं? यशोवर्मा। नरवर्मा कोना समकालीन छे? नरवर्मा कर्णदेवना समकालीन छे। राजा भोज कोना समकालीन छे? राजा भोज भीमदेव प्रथमना समकालीन छे। जे वखते पाटणमां भीमदेव प्रथम हता ए वखते माळवामां राजा भोज छे। जे वखते चामुंडराज मूळराजना पुत्र चामुंडराज जे वखते पाटणमां हता, पछी वल्लभराज जे वखते पाटणमां हता ए वखते माळवामां कोण हता? सिंधुराज। ज्यारे आनी अंदर सिद्धराज जयसिंह राइट आंसर डी इज ध राइट आंसर बनी जाए। एप्लिकेशन में जोई रहेला मित्रों पण जवाब तमे आपजो। दंडनायक तरीके कोने बनाववामां आव्या हता? तो महादेव मंत्री ने बनाववामां आव्या हता। कोने? महादेव मंत्री ने बनाववामां आवेला। चलो आगळ वधीए। घुमड़िયું खातू खातू जवाब आवे छे भाई। चलो चौथो सवाल तमारी स्क्रीन उपर। हेमचंद्राचार्यનું મૂળ નામ શું હતું ને તેમના ટાઇટલ કોને આપ્યો? કોમેન્ટ કરો। જલ્દીથી કોમેન્ટ કરો એટલે મને ખ્યાલ આવે। ફટાફટ।